बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी याद पर। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ मुनस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक लंबी मुसाफत के बाद सारी रात हम कुछ दिनों से और सारी रात हम पंजाब हुकूमत का ड्रामा देखते रहे, बढ़ने का और उतरने का। उसके ऊपर एक मिसाल याद आ गई कि एक चोरी और फिर ऊपर से सीना जोरी। नाज़रीन कराम, इंतहाई बड़ा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पूरे दबाव के बाद, एक मुकम्मल प्रेशर के बाद, बाइकाट करने के बाद और अदालती फैसला ना मानने के हुकूमती वज़रा के ऐलान के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी को खातर में ना लाते हुए जो करीना इंसाफ बना उसके मुताबिक फैसला किया। वो मैं आपको एक लाइन में बताता चलूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने अर्ज़ किया था कि जब पंजाब असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ लाई ने 186 वोट लिए और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक बंद खत निकाल के दिखाया कि ये खत है जिसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब कहते हैं कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकते। ऐसी सूरत हाल में मामला अदालत में चला गया। अदालत में जाने के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक जनाब मुकम्मल तौर पे बाइकआउट का ऐलान कर दिया। एक तमाम सियासी जमातों के, इत्तेहादी जमातों के कायदीन को बिठाकर एक ऐसी लंबी चौड़ी बाकायदा थ्रेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थ्रेड किया गया, जिसमें जनाब तमाम लोगों ने बारी बारी माइक पकड़कर जनाब सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट करने का ऐलान और साबका तमाम फैसलों को जनाब नज़रअंदाज करते हुए पता नहीं क्या क्या उसमें जनाब ये सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया गया वो कहीं और नहीं बैठ के किया गया, वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से पूरे केस को सुना और सुनने के बाद एक बड़ा दानिशमंदाना और जुर्रतमंदाना फैसला दिया कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई के पास क्योंकि अक्सरियत है, उनके अरकान ने कोई लोटाक्रेसी नहीं की, उनके अरकान ने किसी को गलत वोट नहीं दिया। उन्होंने अपने पार्लिमानी फैसले के मुताबिक अपनी ही जमात के चौधरी परवेज़ लाई को वोट दिया है। सीधा सीधा केस था। इसको इतना पंजाब में उधम मचाया गया कि डॉलर की कीमत 12 रुपये बढ़ गई। इतना उधम मचाया गया कि हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। इतना उधम मचाया गया कि पूरे मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी रुक के रह गया। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका ये कहना था, अब इनका ये कहना है कि जी 10 सीटों वाले जनाब जो है वो बाहर वो जनाब सीएम पंजाब बना दिया गया है और जनाब हम जनाब 1 सीटें रखते हैं 179। भाई 179 आपकी सीटें नहीं है। अगर 179 सीटें आपके तो पीटीआई की मिला के भी उनकी 186 है। ये बात नहीं है। अगर फिर हम इसी मिसाल को कौमी असम्बली में ले जाएं तो पीएमएलएन के पास इस वक्त स्पेशल कोटा मिला चला के 85 सीटें हैं और जबकि पीटीआई के पास 156 है। 156 वाले बाहर बैठे हैं, जस्ट 85 वाले इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ये कुड़िया नहीं होता, ये कुड़िया है ही गैर मुनासिब। अल मुख्तर गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म की एक दफ़ा फिर हुक्म अदुल्ली की और हल्फ लेने से इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फिर रात 2 बजे सदर पाकिस्तान ने हल्फ लिया और यूं परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए। अब आज उनकी इमरान खान से एक तफसीली मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब की और उसमें साबिक़ काबीना से बहुत थोड़ा हिस्सा लिया जा रहा है। जो अहल रहे और जो लायल रहे उनको पंजाब काबीना में शामिल किया जा रहा है। सबसे बड़ी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। एक तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पंजाब काबीना में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो अहल थे, जिन्होंने नलायकियाँ नहीं थी साबिक़ वज़रा की, उनको शामिल किया जाएगा। और दूसरा जो लायल लोग थे पार्टी के साथ उनको शामिल किया जाएगा। वो लोग पंजाब काबीना के अरकान में शामिल होंगे। खैर, ज़ैन कुरैशी साहब का नाम स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए आ रहा है और उसमें उस्मान बुज़दार साहब का भी आ रहा है। अब कौम की नज़रें एक दफ़ा फिर उठ गई हैं कि उस्मान बुज़दार साहब का अगर स्पीकर पंजाब के लिए नाम आ रहा है तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے خان صاحب آپ کے اوپر کہ اگر آپ پھر عثمان بزدار کو دوبارہ اسپیکر پنجاب اسمبلی لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے پھر پچھلی ٹھوکروں سے کچھ نہیں سیکھا. آپ کو اب تو کم از کم میرٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اب تو کم از کم آپ کو اتنی زیادہ دیکھیں، جب آپ کی 2018 میں گورنمنٹ بنی، اگر آج والا کام اس دن کیا ہوتا، پرویز الہی صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہوتے، اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتے، عثمان بزدار جیسا نااہل، نالیک اور نکمہ ترین بندہ وزیر اعلیٰ نہ ہوتا، میں تو کرپٹ ترین بھی ساتھ کروں گا، وہ وزیر اعلیٰ نہ ہوتا، تو آج آپ کے مرکز میں اور پنجاب میں حالات مختلف ہوتے. آپ کو یہ نہ کچھ دیکھنا پڑتا جو آپ نے دیکھا ہے. چلے، دیر آئے درست آیت کی مستاق. اب پنجاب کی گورنمنٹ کے یہ جو حالات ہیں یہ اچھے طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. ڈالر اس وقت 250 روپے کا اوپن مارکیٹ میں نہیں مل رہا. اسٹیٹ بینک 2-2.5 دن سے ڈالر نہیں دے رہا بینکوں کو. یہ حالات ہیں. اگر 2 دن سے اسٹیٹ بینک ڈالر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے. سیاستدانوں کو خدا کا خوف کھاؤ. میں تو چاہتا ہوں کہ آج جناب جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، جناب شہباز شریف صاحب، آپ کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ اسلام آباد تک محدود ہے. آپ کی کسی اور صوبے میں حکومت نہیں ہے. آپ کو ایک طرف سے پنجاب ہے، ایک طرف خیبر پختونخوا ہے، ایک طرف آزاد کشمیر ہے اور ایک طرف گلگت بلتستان ہے. آپ 23 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں. خدا کا خوف مانیں، عزت سے چھوڑ دیں اس گورنمنٹ کو اور آپ نئے انتخابات کی طرف جائیں تاکہ پاکستان میں یہ جو سیاسیت میں استحکام ہے، اس کی وجہ سے معاشیت میں استحکام ہے. آج انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے، میں تو ورڈ چول ہی یوز کروں گا، کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ملک سے ہم نے امداد مانگی. اس نے جواب دے دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اب آپ ہمیں اپنی جو گورنمنٹ کی ملکیت چیزیں ہیں وہ ہمیں بیچیں، اس میں ہمیں شیئر دیں یا ہمیں بیچیں، پھر ہم آپ کو ایڈ دیں گے. آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں جب آپ سے نہیں چلتا؟ جب عمران خان سے 5 روپے ڈالر مہنگا ہوا تھا تو آپ سڑکوں پہ تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لاکھوں لوگوں کا اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا. آج ان کا اسلام بالکل محفوظ ہے. وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے. بلاول بھٹو صاحب کراچی سے چل کے اربوں روپے خرچ کر کے پہنچ گئے تھے. اب موجودہ گورنمنٹ میں 55 روپے سے زائد ڈالر انہوں نے 100 دنوں میں بڑھا دیا ہے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتا ہے؟ آپ اس ملک کو اس طرف نہ لے جائیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے اور ملک سری لنکا کی طرف چلے جائے. بہرحال میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور بالخصوص مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جناب پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے میں ان کی کامیاب ہوئے اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری ویڈیو کو دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس میں اپنے کمنٹس ضرور پاس کیجیے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.